3/3/2026 फाल्गुन पूर्णिमा मंगलवार दिन यही खग्रास संपूर्ण चंद्रग्रहण पड़ुछि। दिबा 3 घंटा 20 मिनट आपटा पूरी को स्पर्श कर परिप्रेक्षी दृश्य आरंभ हब संध्या 5 घंटा 52 मिनट 18 सेकेंड आर संपूर्ण जदि मुख्य काल देखा संध्या 6 घंटा 47 मिनट। कुमानक शुभ शुभ कुमानक अशुभ मेष मिथुन सिंह तुला बिच्छा धनु कुंभ मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक शुभ। यह छाड़देले रहा कर्कट राशि मकर राशि व्यक्ति विशेष अशुभ। सोमवार रात्र 3 घंटा 20 मिनट ठारू पाक त्याग जो मानकर 6 मास रु अधिक हो जाइछि प्रसव करिवार समय नॉकिंग एट द डोर से माने सतर्कता अवलंबन करिवे नथिले विकलांग छतु हबो। कर्कट राशि मकर राशि माने हाथे मापी चाखंडे नुह दुई चलंतु नथे निजे निज पई परिवार पई मुंड बथार कारण हबे। मार्च 3 तारिख रे पड़ुछि दोल पूर्णिमा आ ए वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण दोल पूर्णिमा रे ही लागुछि। तेबे ए चंद्रग्रहण रे पूजार नीतिकांति कौन रहिबार आवश्यकता रही क्यों समय शुभ रहिबो कौन करवा शुभप्रद हेबो आ क्यों व्यक्तिविशेष राशि व्यक्तिविशेष ए चंद्रग्रहणटी भल आउ अशुभ रहिबो से विषय संपूर्ण भाव में आलोचना करबा। आम सहित वरिष्ठ ज्योतिर्विद प्रमोद कुमार पात्र सर रही। सर नमस्कार, प्रतिदिन टीवी को आपको स्वागत करुच्ची। मार्च 3 तारिख रे सर दोल पूर्णिमा और प्रथम चंद्रग्रहण कौन कहवाई चाहिए चंद्रग्रहण देखो प्रतिदिन टीवी को प्रथम धन्यवाद दूची जहाँ सिस्टमेटिकली नियमित भाव में जनसाधारण सन्देह को मोचन से कर साधारणतः पूर्णिमा दिन ग्रहण पड़े अमावास्या दिन पराग पड़े राहु चंद्र को नहीं ग्रहण राहु रवि को नहीं पराग 3/3/2026 फाल्गुन पूर्णिमा मंगलवार दिन यही ग्रहण पड़ुछि पूर्णिमा दिन। एथि नूतनत्व किसी ना प्रति वर्ष आसे पंजिकार लेखा हुए खाली आमर मुख्य उद्देश्य है यही पूर्णिमा दिन क्यों क्यों राशि लोक व्यक्ति शुभ कुमानक अशुभ किए से सतर्कता अवलंबन करेंगे। यही परिप्रेक्षी में कवि पंजिका प्रकार आम जदि देखा 3/3/2026 फाल्गुन पूर्णिमा मंगलवार दिन यही खग्रास संपूर्ण चंद्रग्रहण पड़ुछि। तो ताकू देखा आम सब जिते पांजी देखुचे पूरी को नहीं कैलकुलेशन होता है। दिबा 3 घंटा 20 मिनट आपटा पूरी को स्पर्श कर यही परिप्रेक्षी दृश्य आरंभ हब संध्या 5 घंटा 52 मिनट 18 सेकेंड आर संपूर्ण जदि मुख्य काल देखा संध्या 6 घंटा 47 मिनट। एणु आमे ग्रहण लगिबा पूर्वरु साधारणतः 9 घंटा पूर्वरु आमे पेट को खाली करने को पड़ो। एटा वैज्ञानिक मत एवं पंजिकार मत ज्योतिष मानकर मत गवेषणात्मक मत। यही परिप्रेक्षी में कहबी ये जो ग्रहण लगिबो कुमानक शुभ शुभ कुमानक अशुभ मेष मिथुन सिंह तुला बिच्छा धनु कुंभ मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक शुभ। यह छाड़देले रहा कर्कट राशि मकर राशि व्यक्ति विशेष अशुभ। अशुभर अर्थ आपण खराब भाषा नियंतु ना आमे देखिबा आमे कोन ग्रहण जाके देखिबा हमर शुभ भल अछि बोले देखिबा ना जो माने घरे रहिबे अशुभ देखिले अशुभ। यही व्यक्ति विशेष माने साधारणतः कर्कट और मकर राशि व्यक्ति विशेष माने सतर्कता अवलंबन करेंगे। यही ग्रहण आपण जमा शुभ नुह। यही परिप्रेक्षी में कहबी जे जो मानकर शुभ रही जाइछि नूतन कार्य आरंभ करें नूतन कार्यक्रम आरंभ करेंगे। पाक त्याग कथा तो मुझे कहली जेहेतु कि सोमवार रात्र 3 घंटा 20 मिनट ठारू पाक त्याग ग्रहण सरीगला परे गाधोइबे स्नान करेंगे। ठीक सेपरी जगन्नाथ महाप्रभु को मध्य स्वतंत्र भाव स्नान करा जाइबो। कना जगन्नाथ गोटे आखि है रवि गोटे आखि है चंद्र
तथापि स्वतंत्र ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାଗ ଦିନ ସେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବନି, ଓକିଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ହେବନି, ପୋଲିସ କ'ଣ ଜೈଲକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ରବି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଣୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରାଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କରାଯାଏ। ଏଣୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଯାଏ। ପୂଜା ନୀତି ସୋମବାର ଦିନ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସୋମବାର ଦିନ ରାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ପାକତ୍ୟାଗ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ, ପାକତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଗାଧେଇ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ ଗତେ ମାନେ ଯିବା ପରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ୍ ପରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଭୋଗରାଗ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଣୁ ମକର ଆଉ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ? କୋମାନଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗର୍ଭବତୀ 2 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହେଲା। ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବେ, ମାନେ ପରିସ୍ରା ଏକ୍ଜାମିନ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରସବ କରିବାର ସମୟ ନକିଂ ଏଟ୍ ଦି ଡୋର୍, ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନଥିଲେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଛତୁ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ, ଆମେ ଘରେ ରହିବା, ବାହାରକୁ ଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆହୁରି ମକର ରାଶି ହେଇଥିବ, ଯାହାର କର୍କଟ ରାଶି ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ନଚେତ୍ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ପରିବାର ସକାଶେ ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ବା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ହେଲା, କୁଣ୍ଡଳୀରେ 12ଟି ଗ୍ରହ ଅଛି, ସେଥିରେ ଲଗ୍ନ ହେଲା ଶରୀର। ଲଗ୍ନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରିବେ। ଓମ୍ ଲଗ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରାଣ ରୂପାୟ ଧୀମହି ତନୁ ଲଗ୍ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ ଦିବାକରାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରଭାକରା ଧୀମହି ତନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଯଦି ଭୁଲରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶି ଆଉ ମକର ରାଶି ଥିବେ, ସେମାନେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ ଜୁମ୍ ହୁମ୍ ସହ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଝ୍ରମ୍ ବମ୍ ଠମ୍ ଉର୍ବାରୁକମ୍ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତିମା ମୋଚ ଇମାମ୍ କିଳୟ ଠମ୍ ବମ୍ ଝ୍ରମ୍ ମୂର୍ତ୍ତିମିକା ମୃତାତ୍ ଓ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ, ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ମିଳୁଛି ବହି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହେଇଥିବ, ମକର ରାଶି ହେଇଥିବ, ଭୁଲରେ ଦେଖିଦେଲେ ବା ସେମାନେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟତା, ନିରୋଗତା, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗାଧେଇବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ଦୀପୁଟି ଦେବେ, ପୂଜା କରିବେ। ଅନ୍ୟ ସେମିତି କଠୋର କିଛି ପୂଜା ନାହିଁ ମା। ଆମେ ସେଦିନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼ୁଛୁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆମେ ଯେଉଁଥି ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମନ୍ଦିରରେ ସେଦିନ ପାଞ୍ଜି ମିଶିବ, ପଞ୍ଜିକା ମିଶେ। ଯଦିଓ 14/4/2026 ମଙ୍ଗଳବାର ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ, ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକାର ପଳେଇ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ, ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପଞ୍ଜିକାରେ ମିଶେ ମାନେ ପଞ୍ଜିକା ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, କର୍କଟ ରାଶି, ମକର ରାଶି ମାନେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ନୁହଁ, 2 ଇଞ୍ଚ ଚାଲନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବ, ଯଦି ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମ ମାସ ହେଲେ ନାହିଁ, 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଥିବ, ବୋଲେ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ରିସ୍କ ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ।
जमती आम सहित प्रमोद सर रही चंद्रग्रहण को लेकिन बहुत सारा तथ्य आम सहित शेयर करते तो आशा करूँ आज इंटरव्यूटी आपंपाई सहायक रहिबो। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट बादल सहित सुश्री स्वाई प्रतिदिन टीवी। अरे वाओ अनु केते सुंदर ड्राइंग बनैछु एटा कोन बनैछु एरा मु एरा बापा एरा बो एरा जेजे बापा एरा जेजे माँ वाओ औ एटा कोन हम फैमिली डॉक्टर हाँ बो एरा हम फैमिली हॉस्पिटल रंग बदलिछि रूप बदलिछि हेले आपणक सह संपर्क बहुत पुराना खाली ओडिशार नुह पूर्व भारतर 50 लाख परिवार भरोसा आमर अत्याधुनिक कौशल एवं अद्वितीय सेवा 27 वर्षर संपर्क आमको करि परिछि आपणक निजर फैमिली हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर। अनुपरी अनेक पिलांक धन्यवाद आम पई अमूल्य उपहार।